ریاست آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے کنیکا پاڈو منڈل میں ایک تیز رفتار کار موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، 3 نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کرشنا ضلع کے کنیکا پاڈو منڈل کے نیپالے پلی میں ایک تیز رفتار کار نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوان جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا، حادثے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں نے مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار کار کو دیکھے بغیر ہی سڑک پار کرنے کی کوشش کی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک راہگیر بھی اس حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ تینوں زخمیوں کو کنیکا پاڈو کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ BRS کے سینئر رہنما ونود کمار نے اسمبلی اسپیکر کی جانب سے 5 ارکان اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے فیصلے کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق دائر درخواستوں پر اسپیکر گدم پرساد کمار نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے 5 ارکان اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے اس فیصلے پر BRS کے سینئر رہنما ونود کمار نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کا فیصلہ جمہوریت پر وار کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ MLA نے خود کہا ہے کہ اپنے حلقے کی ترقی کے لیے انہوں نے پارٹی کو تبدیل کیا ہے، لیکن اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ پارٹی تبدیل نہیں کی گئی۔ BRS قائد نے آئین کے 10ویں شیڈول میں ترمیم کرنے اور پارٹی انحراف کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ میں خصوصی قانون متعارف کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتارنے کی کوشش کرنے کے واقعے کے بعد عوام میں غصے کی لہر۔ گجرات کے احمد آباد میں لوگوں نے نتیش کمار کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے گزشتہ دنوں ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتارا۔ اس واقعے نے بڑے پیمانے پر عوام کو برہم کیا ہے۔ مختلف مقامات پر نتیش کمار کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں شکایتیں درج کرواتے ہوئے نتیش کمار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست گجرات کے احمد آباد میں لوگ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے شدید احتجاج درج کروایا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے 5 اراکین اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستیں مسترد کر دی ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار نے 5 اراکین اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ان 5 اراکین اسمبلی میں تیلم وینکٹا راؤ، بڑلا کرشنا موہن ریڈی، جی مہیپال ریڈی، پرکاش گوڑ اور RK پوڑی گاندھی شامل ہیں۔ اسپیکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کے خلاف پارٹی چھوڑنے یعنی انحراف سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام MLAs تکنیکی طور پر اب بھی بھارت راشٹریہ سمیتی سے ہی وابستہ ہیں۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت یوریا سپلائی کرنے کے بجائے ایپس اور نقشوں کے نام پر کسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سابق وزیر و سدی پیٹ رکن اسمبلی ہریش راؤ نے جمعرات کو حکومت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ حکومت کسانوں کو یوریا سپلائی کرنے کے بجائے ایپس اور نقشوں کے نام پر کسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوراً اس سلسلے کو روکا جائے۔ کسانوں کو زراعت کرنے کے لیے یوریا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایپس اور نقشوں کو نہیں جانتے۔ سابق وزیر نے یہ بھی کہا کہ میدک ضلع کے سنگور پروجیکٹ کے کسان بہت پریشان ہیں کیونکہ منصوبے کی مرمت کے نام پر پانی مکمل طور پر خالی کر دیا گیا ہے اور فصل اگانے کے لیے کسانوں کو پانی میسر نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسان پریشان ہیں اور اگر حکومت نے اس سلسلے میں کوئی مناسب وضاحت نہیں دی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔
चंदा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक तामीराती मुकाम पर गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि चंदा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक तामीराती मुकाम पर गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई। ये वाक़या लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े 52 मंजिला इमारत के मुकाम पर पेश आया। बताया जाता है कि अचानक धमाके के बाद ज़बरदस्त आग लगी और आसपास के इलाके में खौफ व हरास फैल गया। हुक्काम ने तस्दीक की है कि इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब तमाम मजदूर तामीराती मुकाम पर गए हुए थे और वहां की झोपड़ियों के अंदर गैस सिलेंडर फट गया। धमाके के फौरन बाद धुएं के कसीफ बादल उठने लगे। आतिशफरू अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की आमिराना ज़हनियत और अपोजिशन की आवाज़ को कुचलने के लिए मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में तेलंगाना महिला कांग्रेस ने जुमेरात को मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और बीजेपी पर ये कहकर नुक्ताचीनी की कि नाम नेहाद नेशनल हेराल्ड केस एक मन घड़त केस के सिवा कुछ नहीं है और मोदी शाह ने इसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को डराने और कमज़ोर करने के लिए किया है। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने ये वाज़ेह किया है कि गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस कायदीन खामोश नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है बल्कि जमहूरियत, आइन और इख्तिलाफ राय के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है और तेलंगाना महिला कांग्रेस सच्चाई और इंसाफ की इस जद्दोजहद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मजबूती से बेखौफ और मुत्तहद होकर खड़ी है। चंद्रानगुट्टा ACP A सुधाकर ने बंडलागोड़ा के रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों को तर्क करने का मशवरा दिया। चंद्रानगुट्टा ACP हदूद में जराइम पर काबू पाने और रॉडी शीटर्स को मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम देने से रोकने के लिए चंद्रानगुट्टा ACP A सुधाकर ने बंडलागोड़ा के रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। ACP ने रॉडी शीटर्स को मुजरिमाना सरगर्मियां तर्क करने का मशवरा दिया और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेरलिंगमपल्ली मुस्लिम यूनिटी कमेटी ने हफीजपेट में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नीतीश कुमार से मुआफ़ी मांगने की भी मांग की। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खातून का हिजाब खींचने के वाक़े के खिलाफ मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हैदराबाद में शेरलिंगमपल्ली मुस्लिम यूनिटी कमेटी ने हफीजपेट में वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले अफराद अपने हाथों में प्लाकार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर मजहबी जज्बात के एहतराम और ख़वातीन के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा दर्ज था। एहतजाजियों का कहना था कि इस तरह के वाक़यात मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह करते हैं और किसी भी अवामी ओहदे पर फायज़ शख्स को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुज़ाहिरीन ने नीतीश कुमार से इस वाक़े पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है और सियासी कायदीन से ये दरख्वास्त की है कि वो अवामी मकामात पर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करें, इस तरह की हरकतें करने से गुरेज करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर गांधी खानदान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी हुकूमत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सियासी इंतखाम के तहत झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि अदालत ने ईडी की चार्जशीट को कबूल करने से इनकार किया है और ये इस बात का सबूत है कि मुकदमात महज हरासा करने के लिए दर्ज किए गए थे।
महेश कुमार गौड़ ने कहा कि नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार है जिसकी तारीख आज़ादी की जद्दोजहद से जुड़ी है और गांधी खानदान वो खानदान है जिसने मुल्क की खातिर अपने जानों और जायदादों की कुर्बानी दी है, लेकिन बीजेपी है कि जानबूझकर उस खानदान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। टीपीसीसी के सदर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तमाम हक़ाइक़ को अवाम के दरमियान लाएगी और बीजेपी के जुल्म के खिलाफ पुरअमन एहतजाज और रैलियों के जरिए आवाज़ उठाएगी। शहर हैदराबाद में नामपल्ली कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने कोर्ट खाली करवा कर तलाशी ली। ज़रा ने बताया कि जुमेरात को नामपल्ली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद कोर्ट के अहाते में सनसनी फैल गई। धमकी मिलने के बाद कोर्ट अमला, वकला और समाअत के लिए आए हुए लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंची और एहतियाती इक़दामात के तहत नामपल्ली कोर्ट को तहवील में लेकर अहाते में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। बाद अज़ां किसी को भी कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस ने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर कोर्ट अहाते की बारीक बीनी से तलाशी ली और इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी हादसा ना पेश आए। बताया जाता है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बम की धमकी कहां से दी गई थी और धमकी देने वाले अफराद कौन हैं। ये भी पता चला है कि किसी भी मुश्तबा शय की बरामदगी की इतला नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और पुलिस चौकस है। సమాచారం మేరకు అందరిని అలర్ట్ చేస్తే అందరూ స్టాఫ్, జడ్జెస్, అడ్వకేట్లు అందరూ బయటికి రావడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు బాంబు స్క్వాడ్ అండ్ పోలీసులు అందరూ వచ్చి లోపల చెక్ చేస్తున్నారు, తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. డాగ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, పైకి వెళ్ళారు, చెక్ చేస్తున్నారు. అప్పటి వరకు బయటనే ఉండడం జరుగుతుంది. అది నిజమాబద్ధం అనేటువంటిది తెలియదు. మరి అది ఏమన్నా బాంబుకు స్క్వాడ్ వాళ్ళు తేల్చి చెప్పాలి. అంతవరకు వెయిట్ చేస్తున్నాము. అంటే ఎట్లా తెలిసింది అసలు బాంబు? ఎవరో మెయిల్ పెట్టారంట, అది ఎవరికి పెట్టారు ఏమి అనేటువంటిది కూడా తెలియదు. అది పోలీస్ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి ఇమ్మీడియట్లీ అలర్ట్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ ఏమన్నా జరిగేటువంటి పెను ప్రమాదం నుంచి రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది. అందరం వేలాదిగా కిందికి వచ్చారు. కోర్టులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు పైన ఎవరు ఒకరు కూడా లేరు. చెక్ చేస్తున్నారు. బాంబ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు ఏం తెలుస్తారు, పోలీసు వాళ్ళు ఏం తెలుస్తారు అని అందరు పైన ఉన్నారు. 11-11:30 ప్రాంతంలో వచ్చిందంట. ఎవరికి వచ్చింది అనేటువంటిది కూడా అన్నోన్ నెంబర్స్ అంట. అది పర్టికులర్ గానే తెలియదు. చూద్దాం, లెట్ us see. ప్రతిసారి ఇట్లా ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు. కోర్టు ప్రిమిసెస్ లో బాంబు ఉందనే రూమర్స్, ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ కోర్టు యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని, అదేవిధంగా అడ్వకేట్లను, జడ్జెస్ ను, స్టాఫ్ ను, క్లయింట్లను భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ఇలాంటివి చాలా సార్లు జరిగాయి. దీనికి ఒక పటిష్టమైనటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగం ఇలాంటి వార్తలు వచ్చినప్పుడు ఏ నెంబర్ ద్వారా వచ్చింది అనేది దాన్ని పూర్తిగా దర్యాప్తు చేసి ఇవి మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా కఠినంగా వాళ్ళని ట్రేస్ అవుట్ చేసి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एरोड्रोम कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तैयारों के मुमकिना अगवा को रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी दाखिला CV आनंद की सदारत में शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एरोड्रोम कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। आपको बता दें कि ये कमेटी इंसदाद अगवा के तरीक़ेकार, इक़दामात और हवाबाजी की सिक्योरिटी का जायज़ा लेती है। दाखिला सिक्योरिटी इसके सदर नशीन है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, ISW, ऑक्टोपस, IB, BCS, एयरफोर्स, रेवेन्यू, CISF, फायर सर्विसेज, एयरपोर्ट ऑपरेटर, GMR और इतलात व ताल्लुकात आमा कमेटी के अरकान हैं। इस इजलास में तैयारा अगवा किए जाने पर क्या इक़दामात करने हैं उस पर बातचीत की गई। कमेटी के गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर अमल आवारी पर भी बातचीत की गई। इस दौरान यूनिवर्सिटियों और माहिरीन नफ्सियात के मुज़ाकरातकारों की निशानदही भी की गई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई।
حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے اکبر باغ ڈویژن میں خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے نیو ملک پیٹ کے مون فنکشن ہال میں منعقد سلائی مشینوں کی تقسیم پروگرام میں حصہ لیا اور خواتین کو سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر سید منہاج الدین، مجلس کے ابتدائی صدر، معتمدین، سرگرم کارکنان اور استفادہ کنندگان بھی موجود تھے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے امید پورٹل SIR اور شہر میں قتل کی وارداتوں میں اضافے کے معاملات پر عوامی شعور بیداری پر زور دیا ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا، مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، ضیاء الدین نیئر، سید منیر الدین احمد مختار، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا محمد شفیق عالم خان جامعی، مولانا سید مسعود حسین مشتدی، مولانا مفتی محمد عظیم الدین انصاری و دیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں اوقافی جائیدادوں کے امید پورٹل میں اندراج کی مہلت میں 3 ماہ کی توسیع کرنے کے وقف ٹریبیونل کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ امید پورٹل کی تاریخ میں توسیع سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے مقررہ وقت میں تمام جائیدادوں کے اندراج کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس کے لیے رضاکارانہ طور پر آن لائن مفت خدمات کی سہولتیں فراہم کرنے کے ضمن میں رہنمائی کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ فورم کے ذمہ داران نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی فہرستوں پر انتہائی نظر ثانی یعنی SIR کے عمل پر کہا کہ ریاست بہار کے بعد جو 12 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اس عمل کے دوران مسلمانوں اور پچھڑے طبقات کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اسی تناظر میں تلنگانہ و آندھرا پردیش بالخصوص شہر حیدرآباد کی عوام سے SIR کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات پر فورم نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں عوامی شعور کی بیداری اور ایک صالح و مہذب معاشرے کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے ائمہ مساجد و خطیب حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعہ کے خطبات اور دیگر مجالس اور جلسوں میں ان موضوعات پر عوام کی رہنمائی کریں۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹی وکرمارکا نے IAS اور CCS افسران کو خلوص نیت سے کام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ جوبلی ہلز کے MCR HRD انسٹی ٹیوٹ میں خصوصی فاؤنڈیشن کورس فار IAS CCS آفیسرز 2025 کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے نوجوان افسران کو خلوص نیت سے کام کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ گڈ گورننس اسی وقت ممکن ہے جب گورننس میں لوگوں کی شراکت داری بڑھے۔ تلنگانہ میں گروکل کے ایک اور طالب علم کی فوڈ پوائزننگ سے موت ہو گئی۔ متوفی طالبہ کے والدین نے قاتلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ میں گروکل اداروں میں فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے طلبہ کے بیمار پڑنے اور فوت ہونے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ 8ویں جماعت میں پڑھنے والی 14 سالہ سائی لکھیتا پوچم پاٹ کے سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں 5 دسمبر کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ طالبہ کو ارخان ہو گیا تھا اور اس کی حالت تشویشناک تھی۔ سائی لکھیتا حیدرآباد کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران فوت ہو گئی۔ لکھیتا کے والدین نظام آباد ضلع کے مووکل منڈل مرکز میں یومیہ مزدوری کرتے ہیں۔ لکھیتا کے والدین نے قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کانگریس سال 2029 میں 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے نتائج پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزراء کے ساتھ پریس میٹ کی اور پنچایت انتخابات پرامن اور جمہوری طور سے منعقد ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے
मेहनती कारकुनान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 साल बाद कांग्रेस ने 12,702 ग्राम पंचायतों में से 7,527 ग्राम पंचायतें जीत ली है। कांग्रेस को 66% नताइज मिले हैं। वजीर आला ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी ने इत्तेहाद किया था और इंतखाबात लड़े थे। दोनों जमातों ने मिलकर सिर्फ 33% वोट हासिल किए। रेवंत रेड्डी का कहना है कि पंचायत के नताइज 2 साला अवामी हुक्मरानी का इनाम है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बल्दियाती इंतखाबात का मवाज़ना असम्बली हल्कों के साथ किया जाए तो कांग्रेस ने 94 में से 87 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीआरएस को 6 सीटों पर बढ़तरी हासिल हुई है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। रेवंत रेड्डी ने एतमाद जाहिर किया है कि पार्टी साल 2029 में 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा इख्तिदार में आएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।